आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने लिया SIR कामों का जायजा। वोटर लिस्ट को गलतियों से पाक बनाने तमाम मराहिल का काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की मुतल्लिका अफसरान को दी हिदायत। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के MP राहुल गांधी की गिरफ्तारी के असरात पहुंचने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद और जालना में कांग्रेसियों ने किया जमकर एहतजाज, तो बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के दफ्तर पे किया मुजाहरा और कांग्रेसियों के खिलाफ लगाए जमकर नारे। गुज़िश्ता कल हुई बरसात ने बालूच सनती इलाके में मचाई तबाही। कामगार चौक से करीब कौमी शाहराह हो गई झील में तब्दील। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और नई तामीर शुदा औरंगपुरा सब्जी मंडी का 14 बरस बाद रियासती वज़ीरतुल साबिक़ के हाथों शानदार इफ्तिताह। सब्जी फरोशों को अलाट किए गए चबूतरे। अपने हक की दुकानें मिलने पर उनके चेहरों पर लौट आई रौनक। खबरें तफसील से। SIR मुहिम के तहत अब तक किए गए कामों का डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जायज़ा लिया और BLOs को हिदायत दी कि वो अपना काम मुकर्ररा मियाद में हर हाल में मुकम्मल कर लें। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR मुहिम के तहत डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने औरंगाबाद ज़िले में जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़दा इजलास में ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रंजीत पाटिल समेत मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में BLOs की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए डिविजनल कमिश्नर ने हिदायत दी कि वो घर घर जाकर वोटर्स की मालूमात की दुरुस्त तस्दीक करें, मरदमशुमारी फॉर्म एहतियात से पुर करें, ज़रूरी दस्तावेज़ात की जाँच करें और अहल वोटर्स के नाम बर वक्त वोटर लिस्ट में शामिल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर अहल इंदराजात को ज़ाब्ते के मुताबिक हज़फ करके वोटर लिस्ट को ज़्यादा शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गलतियों से पाक बनाया जाए। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि BLO तहसील इंतज़ामिया और इंतखाबी मशीनरी बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए तमाम अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने ज़िले में जारी SIR मुहिम की पेशरफ्त पर तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया, जबकि शहरियान से भी अपील की गई कि वो मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम करके BLOs के साथ भरपूर ताउन करें। शहर को साफ़ सुथरा, सरसब्ज और माहौल दोस्त बनाने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत वार्ड नंबर 2 के साकिन गणेश कुलकर्णी की रिहाइश गाह में शुरू किए गए घरेलू कंपोजिटिंग का डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे ने मुआयना किया और उनकी इस कारकर्दगी की सताइश करते हुए दीगर शहरियान से अपील की कि वो भी इसी तरह से घरेलू कंपोजिटिंग अपने अपने मकानात में शुरू करें। शहर को साफ़ सुथरा, सरसब्ज और माहौल दोस्त बनाने के मकसद से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से घरेलू गीले कचरे के साइंसी इंतज़ाम और अवामी बेदारी के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी है। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 2 में रिहाइश पजीर गणेश कुलकर्णी के घर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे ने विज़िट दी और घरेलू कंपोजिटिंग के कामयाब मॉडल का जायज़ा लिया। इस मौके पर गणेश कुलकर्णी ने बताया कि बावर्ची खानी से निकलने वाला गीला कचरा, सब्जियों और फलों के छिलके घर ही में कंपोजिट बनाकर नामियाती खाद में तब्दील किए जाते हैं, जिसे घर के दरख्तों, फूलों और बागीचे में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़े कार से न सिर्फ कचरे की मिक़दार में नुमायाँ कमी आती है, बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी मौसर मदद मिलती है। डिप्टी कमिश्नर नंद किशोर भोंबे ने इस मिसाली इक़दाम को सराहते हुए शहरियान से अपील की है कि वो भी अपने घरों में कंपोजिटिंग को मामूल बनाएं, ताकि शहर को साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ रखने में अपना अमली किरदार अदा कर सकें।
اس دوران میونسپل کارپوریشن کی IEC یعنی انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیم نے شہریوں کو گیلے اور خشک کچرے کی علیحدگی، نامیاتی کھاد کے فوائد اور گھریلو کمپوزٹنگ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ٹیم نے میرا گیلا کچرا میری کھاد میرا باغ کے تصور کو فروغ دیتے ہوئے شہریوں میں صفائی اور کچرے کی درست درجہ بندی و ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں شعور پیدا کیا۔ میونسپل کارپوریشن نے تمام شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ گھریلو کمپوزٹنگ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور صاف، خوبصورت اور سرسبز اورنگ آباد کی تعمیر میں بھرپور تعاون کریں۔ بال وکاس ودیا مندر کے طلباء نے صفائی اپناؤ بیماری بھگاؤ مہم کے تحت جیجاؤ چوک میں ایک پتھ ناٹیہ پیش کیا، جسے حاضرین نے خوب پسند کیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کمشنر امول ایڑگے کی ہدایت اور رہنمائی میں خصوصی مہم صفائی اپناؤ بیماری بھگاؤ کے تحت وارڈ نمبر 7 کی پہل اور وارڈ نمبر 7، 8 اور 10 کے مشترکہ تعاون سے جیجاؤ چوک میں صفائی سے متعلق عوامی بیداری کے لیے ایک مؤثر اسٹریٹ ڈرامہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بال وکاس ودیا مندر کے طلباء نے اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے کچرے کی درجہ بندی، صفائی کی اہمیت، پلاسٹک سے پاک ماحول، عوامی مقامات پر کچرا نہ پھینکنے اور صفائی اپناؤ بیماری بھگاؤ مہم کے مؤثر پیغام سے عوام کو واقف کروایا۔ طلباء کی بہترین پیشکش کو شہریان نے بھرپور سراہا۔ اس تقریب میں سینیٹری انسپکٹر ویبھو سابڑے، وارڈ انچارج رشیکیش گھورپڑے، میونسپل عملہ سدھاکر سونونے، پرشانت مسکے، وکی ہیوراڑے، مسکے ماما، سپروائزر ونود مسکے، سدھیر مسکے اور دیگر صفائی ملازمین نے شرکت کی۔ انہوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس دوران شہریان اور اطراف کی اکیڈمیوں کے طلباء کو گیلے اور خشک کچرے کی علیحدگی، صفائی کی اہمیت، عوامی مقامات پر کچرا نہ پھینکنے، ماحولیاتی تحفظ اور صفائی اپناؤ بیماری بھگاؤ مہم کے مقاصد سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر کانگریس پارٹی کے MP راہل گاندھی کی گرفتاری کے اثرات اب ہماری ریاست اور ہمارے شہر میں بھی پہنچنے لگے ہیں، جس کے تحت آج شہر و ضلع کانگریس کمیٹی کے عہدیداران و ورکرز نے آج کرانتی چوک علاقے میں راستہ روکو احتجاج کیا، جبکہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے BJP کے عہدیداران و ورکرز نے گاندھی بھون پر جم کر احتجاج کیا۔ ناظرین، دہلی کے جنتر منتر علاقے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو حراست میں لیے جانے کے بعد اس کے اثرات اب اورنگ آباد میں بھی نمایاں ہونے لگے ہیں۔ شہر و ضلع کانگریس پارٹی کے عہدیداران نے اس کارروائی کے خلاف کرانتی چوک علاقے پر راستہ روکو احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور دہلی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ دوسری جانب کانگریس بھون کے باہر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان بھی احتجاج کے لیے جمع ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے آنے سے کچھ دیر کے لیے علاقے میں ماحول کشیدہ ہو گیا۔ کانگریس کے عہدیداران اور کارکنان نے احتجاج کے دوران مرکزی حکومت پر جمہوری آوازوں کو دبانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں راہل گاندھی کے ساتھ کی گئی کارروائی غیر جمہوری ہے۔ احتجاج کے باعث کرانتی چوک پر کچھ وقت کے لیے ٹریفک متاثر رہی اور آمد و رفت میں دشواری پیش آئی۔ اسی دوران کانگریس کے احتجاج کے جواب میں BJP کارکنان کانگریس بھون کے باہر جمع ہو گئے اور کانگریس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے جوابی احتجاج کیا۔ دونوں جانب سے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہونے کے سبب حالات کشیدہ ہو گئے، تاہم پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپس کو ایک دوسرے سے دور رکھا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو پیش آنے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، جبکہ بعض مظاہرین کو احتیاطی طور پر حراست میں بھی لیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور شہر میں امن برقرار ہے۔ کانگریس رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ جنتر منتر پر جاری احتجاج کی حمایت میں سڑکوں پر اترے ہیں، جبکہ BJP کارکنان نے کانگریس کے احتجاج کو سیاسی ڈرامہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مظاہرہ کیا۔ دہلی میں پیش آنے والے واقعے کی بازگشت اب ریاست کے مختلف شہروں میں سنائی دے رہی ہے اور اورنگ آباد میں کانگریس اور BJP کے آمنے سامنے آنے سے شہر کی سیاسی فضا مزید گرم ہو گئی ہے۔ پولیس مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور حساس مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات برقرار ہیں۔ آج ہمارا یہ وشے ہے کہ سمبھاجی نگر شہر ضلع کانگریس کمیٹی کی طرف سے
जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर पे, और उनके सम्मान में राहुल जी जो गए हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, उनको भी खूनम खान किया गया है। तो ऐसी सरकार जो छात्रों की नहीं हुई, जो छात्रों के फेवर में नहीं है, ऐसी सरकार का हम निषेध व्यक्त करते और हम धर्म है और अमित शाह से राजीनामा मांगते हैं कि जो इन्होंने छात्रों पर अत्याचार करा, छात्रा ही युवा पीढ़ी ही लोगों की आन बान शान है, और अगर से छात्रों पे अत्याचार कर रहे होंगे ऐसी सरकार का निषेध हो। लोगों के स्टूडेंट के फेवर में जाना या स्टूडेंट के जो मांगे के आवाज़ उठाना, ये विरोधी पक्ष का काम है, एलपीओ का काम है। तो वो राहुल जी गए हैं बच्चों को उसमें, तो बिल्कुल गए हैं हम, और हम भी उनके स्टूडेंट के साथ है पूरी कांग्रेस। देखो, हमारा राहुल गांधी जो नेता है, बच्चों के वास्ते, जो स्टूडेंट के वास्ते आज जंतर मंतर पे गए, उन्होंने मोदी जी के घर के बाहर पूरे हमारे खासदारों ने आंदोलन करे, उनके वो अमित शाह और धर्म जी के वास्ते जो शिक्षक मंत्री है उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, और जो राहुल गांधी पे इन्होंने अत्याचार करे उसका हम निषेध व्यक्त करते और ऐसी सरकार का धिक्कार भी व्यक्त करते। जो मोदी सिर्फ पुलिस को आगे करता है, इसलिए ये पुलिस को आगे करते हैं सिर्फ, और दूसरा कोई काम नहीं करते, सिर्फ पुलिस को आगे करके जो उन्होंने अत्याचार करे, ऐसी सरकार का निषेध व्यक्त करते हैं। जालना शहर में भी बीजेपी कारकुनान ने जोरदार मुजाहरा करते हुए एमपी डॉक्टर कल्याण काड़े के राब्ता दफ्तर पर जमकर नारेबाजी की। नाज़रीन, दिल्ली की हालिया सियासी सरगर्मियों की बाज़गश्त अब जालना में भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी के अहदेदारान और कारकुनान ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े के राब्ता दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिससे शहर का सियासी माहौल खासा गर्म हो गया। इत्तला के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के सामने धरना दिए जाने के बाद बीजेपी ने मुल्क भर में कांग्रेस के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू कर रखी है। इसी सिलसिले में जालना में भी बीजेपी कारकुनान बड़ी तादाद में डॉक्टर कल्याण काड़े के राब्ता दफ्तर के बाहर जमा हुए और कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने डॉक्टर कल्याण काड़े मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ साथ जय श्री राम के फलक शिगाफ नारे भी बुलंद किए। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत की हिमायत और कांग्रेस की सियासी पॉलिसियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। इसी दौरान कांग्रेस के कारकुनान भी मौके पर पहुंच गए और दोनों जमातों के कारकुनान एक दूसरे के सामने आकर अपने अपने हक़ में और मुखालिफ जमात के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। एहतजाज में साबिक़ रुकने असम्बली कैलाश गोरंटियाल, बीजेपी रहनुमा भास्कर आबा दानवे, मेयर वंदना ताई मगरे, बाबू मामा पवार, सोनू भैया पवार, सिद्धि विनायक मुड़े समेत बीजेपी के मुतादिद उहदेदारान, कारपोरेटर्स और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल और बीजेपी रहनुमा भास्कर आबा दानवे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की और बीजेपी के एहतजाज को अवामी जज्बात की तर्जुमानी करार दिया। एक तर भाजप आणि आरएसएस वाल्याला या ठिकाणी थोडीशी लाज असली पाहिजे। सरकार त्यांचं आहे, विद्यार्थी त्यांना न्याय मागण्यासाठी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर त्या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि अशातच त्यांनावर लाठीचार्ज करतात। गोरगरीब विद्यार्थ्यांना फार मोठं नुकसान करण्याचं काम या भाजप सरकारने त्या ठिकाणी केलंय आणि अनेक विद्यार्थी जखमी झालेले, अनेक विद्यार्थी त्या ठिकाणी मृत्यू पावल्याची भावना आम्हाला त्या ठिकाणी माहिती मिळालेली आहे। अशामध्ये त्या निर्लज्ज धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षण मंत्री आहे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे होता। तो राजीनामा फक्त 21 तारखेला त्यांनी घेऊन ठेवला, पण अद्यापर्यंत त्या ठिकाणी स्वीकारला नाही। ही सरकार जाणून बुजून भारतवासियांच्या नागरिकांशी आणि उच्च शिक्षित मुलांसाठी खेळ करते। ही जाणून बुजून करण्याची भूमिका या ठिकाणी आहे। राहुल गांधी त्यांच्या स्मरणार्थ त्या ठिकाणी गेले होते, त्यांना सुद्धा ताब्यात घेण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं। मला असं वाटतं की आता आलेले राम मंदिराचे चोर त्यांनी जरा चोरीच्या प्रकरणावरती प्रकाश टाकावा आणि किती करोड रुपयाचं लोकांनी दिलेलं दान, जे आस्था म्हणून लोकांनी राम मंदिरामध्ये त्या ठिकाणी दिलं, करोड रुपयाचा दरोडा त्या ठिकाणी टाकला, त्यांच्यावरती गुन्हे का दाखल केले नाही? या भाजप सरकारचे इथं आले, त्यांचं स्वागत करू की त्यांनी इथे येऊन म्हणलं पाहिजे की राम मंदिरावरची जो दरोडा पडला त्यांच्यावरची गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, आम्ही त्यांच्या सुरात सूर मिसळायला तयार आहे। पण ते बोलायला तयार नाही। चोराच्या उलट्या बोमा, ज्यांनी गुन्हा केला, ज्यांनी दरोडा टाकला त्यांना पहिले तुम्ही जेलमध्ये टाकलं पाहिजे आणि राम भक्तांना त्या ठिकाणी दिलासा दिला पाहिजे, ही मागणी आमची त्या ठिकाणी होती।
ही मागणी घेऊन नाही आता ते बोंबलत त्या ठिकाणी 4 लोक घेऊन आले. शर्म वाटत नाही या गोष्टीच्या. उच्च शिक्षित मुलं बिचारे, त्यांचे 22 लाख पेक्षा कुटुंब त्या ठिकाणी बर्बाद झालेले. त्याचं काहीच सरकारला वाटत नाही. सरकारने या गोष्टीवर त्या ठिकाणी राजीनामा दिले पाहिजे. ही भूमिका आमची त्या ठिकाणी असणार. आपल्या राहुल गांधी असेल, प्रियंका गांधी असेल, या लोकांनी जे एज्युकेशन केले, म्हणजे जे वाक्य त्यांना पार्लिमेंट मध्ये बोललं पाहिजे ते तिथं न बोलता बाहेर जे त्यांनी आंदोलन केले त्याचा निषेध म्हणून आम्ही इथले सांसद त्याच्या कार्यालयासमोर आम्ही निषेध मोर्चा करतोय. आम्ही त्यांचा विरोध केलेला आहे. आमची भावना आम्ही वरती पण पोहोचणार आहे. या प्रकारचं जे करतात ते आम्ही खपून घेणार नाही. आणि हे पप्पू लोकांना जे चाललंय ते भारतीय जनता पार्टी अजिबात बर्दाश्त करणार नाही. आणि प्रभू राम असेल किंवा सनातन धर्मावर कोणी यानंतर बोलेल तो आम्ही चोख त्याचं उत्तर देणार है। आनजहानी नायब वजीर आला अजीत पवार की सालगिरह के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर ने आनजहानी अजीत पवार की तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाई। इस मौके पर अपोजिशन लीडर समीर साजिद, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, सिटी इंजीनियर संजय कोंबड़े, चीफ ऑडिट ऑफिसर शिवाजी नाइकवाड़े, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे, चीफ गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल बोंडे, संजय सुररकर और तौसीफ अहमद समेत दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। आनजहानी वज़ीर आला अजीत पवार की सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 22 जुलाई 2026 को ज्ञान संदीप शिक्षण संस्था के ज़ेर इंतज़ाम संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल और तुकाराम सोनोने हाई स्कूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, सिडको N7, औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र के साबिक़ नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार के यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत व तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में इदारे के बानी सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनोने, सेक्रेटरी संगीता ताई खिल्लारे, ज्ञान संदीप प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर अभिजीत सोनोने और संदीप सोनोने बतौर ख़ास शरीक हुए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में संजय चौधरी, साहिबराव शिंदे, विजय पाटिल और रतनमाला घोरपड़े ने अहम किरदार अदा किया। तकरीब की निज़ामत हर्षल पगारे ने अंजाम दी, जबकि आखिर में साहिबराव शिंदे ने इजहार तशक्कुर पेश किया। हरित महाराष्ट्र कमीशन और AMC इंतज़ामिया की जानिब से हमारे शहर में भी शजरकारी हफ्ते का आज शानदार आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में शजरकारी की गई। इस शजरकारी हफ्ते के आगाज़ पर वार्ड नंबर 27 में NRB सोसाइटी में 100, कालिका माता मंदिर के अहाते में 25, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान में 15 और ई सेक्टर उद्यान में 20 पौधे लगाए गए, जबकि वार्ड नंबर 11 में मज़ीद 150 पौधे लगाए गए। इस तरह दोनों वार्ड्स में मजमूई तौर पर 310 दरख्तों की शजरकारी के साथ मुहिम का आगाज़ हुआ। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 27 में शजरकारी रैली यानी वृक्ष दंडी भी निकाली गई, जिसके ज़रिए शहरियान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, दरख्त लगाने और उनकी निगहदाश्त के बारे में बेदारी पैदा की गई। तकरीब में रियासती वज़ीर अतुल सावे, मेयर समीर राजूरकर, वार्ड नंबर 27 के कारपोरेटर रेणुका दास वैद्य, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, शोबे बागात के अफसरान व मुलाजमीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़ुद पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, सरसब्ज़ शहर की तामीर और आइंदा नस्लों के लिए साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल कायम रखने के अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर दरख्तों की हिफाजत और उनकी परवरिश का इज्तिमाई हलफ भी लिया गया। गुज़िश्ता कल हुई मूसलाधार बारिश ने वालुज सनती इलाक़ा के इंतज़ामिया की कारकर्दगी की पोल खोल कर रख दी। कामगार चौक से मुत्तसिल कौमी शाहराह ज़ेर आब आ गई और सनती इलाक़ों में काम करने वाले मुलाजमीन के अलावा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद वालुज MIDC इलाक़े के कामगार चौक पर वाक़ कौमी शाहराह पानी में डूब गई, जिसके बाद ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुआ और हज़ारों मज़दूर, गाड़ी मालिकान और राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। MIDC का बारिश का पानी और गंदा पानी मुनासिब निकासी न होने की वजह से बराह रास्त कौमी शाहराह पर जमा हो गया,
جس سے پورا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی بھر جانے کے سبب گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں اور متعدد ملازمین کو بروقت اپنی فیکٹریوں اور دفاتر تک پہنچنے میں دشواری پیش آئی۔ کامگار چوک MIDC کا نہایت مصروف علاقہ ہے، جہاں روزانہ ہزاروں مزدور آمد و رفت کرتے ہیں۔ تاہم سڑک پر پانی جمع ہونے سے گڑھے نظر نہ آنے کے باعث حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے، جبکہ 2 ویلر اور 4 ویلر گاڑی چلانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی شہریان اور گاڑی مالکان نے MIDC انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جائے اور آئندہ ہر بارش میں پیدا ہونے والی اس سنگین صورتحال سے بچنے کے لیے مستقل اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ شہریان کا کہنا ہے کہ اگر بروقت منصوبہ بندی کی جاتی تو ہر سال بارش کے موسم میں ایسی دشواریاں پیش نہ آتیں۔ میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب جے درگا ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساکنان بھی مشکلات کا سامنا کرنے لگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزر رہی ڈرینیج لائن ناکارہ ہو جانے کے سبب اور نالوں کی صفائی مناسب طریقے سے نہیں ہونے کی وجہ سے ہر برسات میں پانی راستوں پر جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے۔ بال کرشن نگر کی جے درگا ہاؤسنگ سوسائٹی میں برسوں سے سیوریج کے مناسب نکاس کا انتظام نہ ہونے کے باعث نالے بار بار بند ہو جاتے ہیں، جس سے تعفن پھیلتا ہے اور بارش کے موسم میں سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں رہائشیوں کو آمد و رفت میں دشواری پیش آتی ہے، جبکہ مچھروں کی افزائش بڑھنے سے ڈینگی، ملیریا اور دیگر متعدی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ مقامی شہریان کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات درج کرانے کے باوجود اب تک کوئی مستقل اور مؤثر اقدام نہیں کیا گیا، اسی لیے انہوں نے میونسپل کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ نالوں کی فوری مرمت کروائی جائے، سیوریج کے نکاس کا پائیدار انتظام کروایا جائے اور علاقے میں خصوصی صفائی مہم چلائی جائے تاکہ رہائشیوں کو اس دیرینہ مسئلے سے نجات مل سکے۔ بچپن کی شادی کے خاتمے اور نشہ مخالف مہم کا آغاز کرتے ہوئے SB ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کے طلباء نے آج ایک عوامی بیداری ریلی نکالی اور عوام کو نیک پیغامات دیے۔ اورنگ آباد میں شعبہ تعلیم اور شری سرسوتی بھون شکشن سنستھا کے مشترکہ اہتمام سے بچپن کی شادی کے خاتمے اور نشہ مخالف مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ ادارے کے احاطے سے طلباء نے ایک بیداری ریلی نکالی اور مختلف نعروں، بینروں اور اسٹریٹ ڈراموں کے ذریعے عوام کو نشے سے دور رہنے اور کم عمری کی شادی کی روک تھام کا پیغام دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر PS منو نے کہا کہ ایک صحت مند اور خوشحال معاشرے کی تعمیر کے لیے ہر فرد کو نشے سے پاک زندگی اختیار کرنے کا عہد کرنا چاہیے، جبکہ کم عمری کی شادی کے خاتمے کے لیے طلباء، والدین، اساتذہ اور سماج کو مل کر ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اس موقع پر طلباء کو نشے سے پاک زندگی گزارنے کا حلف بھی دلایا گیا۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مہیش مرکر نے مختلف نشوں کے جسمانی، ذہنی اور سماجی نقصانات پر روشنی ڈالی، جبکہ خواتین و اطفال بہبود کی آفیسر کومل کورے نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور کم عمری کی شادی کے قانونی و سماجی اثرات سے آگاہ کیا۔ مختلف اسکولوں اور کالجز کے طلباء نے مؤثر اسٹریٹ ڈرامے پیش کر کے حاضرین کو نشہ مخالف اور بچپن کی شادی کے خاتمے کا مضبوط پیغام دیا، جسے خوب سراہا گیا۔ 13 سے 31 جولائی تک جاری رہنے والی اس مہم کو طلباء کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور آنجہانی نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی سالگرہ کے موقع پر میئر سمیر راجورگر کی جانب سے علاقائی کینسر اسپتال میں زیر علاج مریضوں کے لیے دوائیں اسپتال انتظامیہ کے سپرد کی گئیں۔ اس موقع پر مریضوں کی خدمت اور سماجی ذمہ داری کے جذبے کے تحت ادویات اسپتال انتظامیہ کے سپرد کی گئی تاکہ زیر علاج کینسر کے مریضوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ میئر سمیر راجورگر نے کہا کہ عوامی خدمت اور ضرورت مند مریضوں کی مدد ہی ان تقریبات کو حقیقی معنوں میں بامقصد بناتی ہے۔ اورنگ پورہ میں واقع ساوتری بائی پھلے بھاجی منڈی کے تعمیری کام کے بعد اس عمارت کا افتتاح ریاستی وزیر اتول ساوے کے ہاتھوں آج عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہمانوں کے ہاتھوں سبزی فروشوں کو چبوترے اور دکانیں الاٹ کی گئیں۔ افتتاحی تقریب میں سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، MLA
प्रदीप जायसवाल, मेयर समीर राजूरकर, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये, म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, एडिशनल कमिश्नर अर्पिता पिंबड़े, सिटी इंजीनियर संजय कोम्बड़े, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, सब्जी मंडी यूनियन की सदर शशिकला खोबरागड़े, बुद्धिनाथ बरहाड़, अवामी नुमाइंदे, म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन और बड़ी तादाद में सब्जी फरोश शरीक हुए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 14 बरस कबल BOT तर्ज पर इस मंडी की अज़-सर-नौ तामीर का मंसूबा शुरू किया था, मगर तामीर मुकम्मल होने के बावजूद डेवलपर और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के दरमियान क़ानूनी जंग जारी थी, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा और दुकानों व चबूतरों की तकसीम बरसों तक इल्तिवा का शिकार रही। नतीजतन सैकड़ों सब्जी फरोश अपनी मुस्तकिल कारोबारी जगह से महरूम रहे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने इस मसले के हल के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इंतज़ामिया और डेवलपर के दरमियान तनाज़ा ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दस्तावेज़ात की जाँच, रजिस्ट्रेशन और अहल मुस्तहिक़ीन की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया गया, जिसके बाद सब्ज़ी फरोशों को उनकी दुकानें और चबूतरे अलॉट करने की राह हमवार हो गई। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के मुताबिक मंडी में 140 चबूतरे मौजूद हैं, जिनमें से 52 मुस्तहिक़ सब्ज़ी फरोशों को फौरी तौर पर चबूतरे अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 88 चबूतरों में से कई के असल मालिकान के इंतकाल के बास उनके वर्सा के दस्तावेज़ात की जाँच के बाद क़वायद के मुताबिक मरहलावार अलाटमेंट किया जाएगा। सब्ज़ी मंडी यूनियन की सदर शशिकला खोबरागड़े ने इस मौके पर अनिल मकरिये और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी संजीदा काविशों की बदौलत बरसों से लटका हुआ मसला हल हो गया और गरीब सब्ज़ी फरोशों को उनका जायज़ हक़ मिल गया। तकरीब से खिताब करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने मंडी की तामीर, क़ानूनी कार्रवाई और अलॉटमेंट के मराहिल पर रोशनी डाली। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये, मेयर समीर राजूरकर और दीगर अवामी नुमाइंदों ने सब्ज़ी फरोशों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मंडी दोबारा फ़आल होने से शहरियान को एक ही मकाम पर मेयारी सब्ज़ियाँ दस्तयाब होंगी और सब्ज़ी फरोशों को महफूज और मुनज़्ज़म माहौल में रोज़गार मैसर आएगा। रियासती वज़ीर अतुल सावे ने अपने खिताब में मंडी की तारीख़ी अहमियत बयान करते हुए कहा कि कई बरसों बाद सब्ज़ी फरोशों को उनका जायज़ हक़ मिलना खुश आइंद अमर है। उन्होंने इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहते हुए सब्ज़ी फरोशों को मुबारकबाद पेश की और हिदायत दी कि मंडी और उसके अतराफ़ किसी भी किस्म के नाजायज़ कब्ज़ाजात न होने दिए जाएँ, ताकि ये अवामी सहूलत मुस्तकिल तौर पर बरकरार रहे। तकरीब के अख्तिताम पर मुस्तहिक़ सब्ज़ी फरोशों में दुकानों और चबूतरों के लाइसेंस तकसीम किए गए। बरसों के इंतज़ार के बाद अपनी मुस्तकिल कारोबारी जगह हासिल करने वाले सब्ज़ी फरोशों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान नुमाया था, जबकि इस तारीख़ी मौके को शहर के तिजारती और अवामी मफाद के लिए एक अहम संग मील करार दिया गया है। मला आनंद आहे की मी आमदार आल्यावर सांगितलं खडके साहेब मी जर खडकेश्वर में रहता था, इकडे खडकेश्वरला राहायचो आणि दर शनिवारी सुपारी हनुमानला माझी आई जायची, मी माझ्या आई बरोबर चालत चालत इकडे यायचं, सुपारी हनुमानचं दर्शन करायचं। तिकडून जाताना ह्या भाजी मंडीमध्ये येऊन उभ्रताईंच्या आई होत्या आणि या भाजी मंडीतून त्या काळापासून भाजी घेऊन घरी जायचं अशी पद्धत त्या काळात। आणि हे म्हणतात ते तसं आहे की सगळे त्या काळामध्ये लिमिटेड भाजी मंडी होती आणि त्यावेळेस इकडे सगळे शहरातले सगळ्या भागातले अधिकारी असो कोणी असो त्यांना इकडेच भाजी मंडी आणि या भाजी मंडीचं हिस्ट्री आहे। इतके वर्षामध्ये आताच अनिल भैयाने आमच्या सांगितलं की 14 वर्षाचा वनवास संपलेला आहे आणि तो वनवास संपून आज चांगली भाजी मंडी तयार झालेली आहे आणि ही भाजी मंडी नक्कीच मला खात्री आहे येणाऱ्या काळामध्ये शहरातील सगळे नागरिक पूर्वीसारखेच या भाजी मंडीत येऊन गावांमध्ये ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करून जे काही सुरू केलेले आहे ते महापालिकेचे महापौर साहेब आहेत, महापौर साहेब सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली जे आम्ही काम सर्व मोठेधारकांना मी शुभेच्छा देतो। आपण पेपरमध्ये जसं जाहीर प्रकटन दिलेलं होतं त्या पद्धतीने जे 54 मोठेधारक आता सुरुवातीला आलेले आहेत त्यांची सुरुवात आता आपण इमिजिएटली या कार्यक्रमानंतर करणार आहे। मंत्री महोदयांच्या हस्ते आपल्याला आम्ही पत्रही त्या पद्धतीचं देणार आहे आणि दुकानांबाबतची सुद्धा आपण कारवाई त्या पद्धतीने करणार आहे। खूप दिवसानंतर हिचं लोकार्पण झालं। ही शहरातली सगळ्यात जुनी शिस्तबद्ध पद्धतीने चालणारी भाजी मंडई आणि आता फक्त
खोबरेताई आणि बराचसा त्याचा काळ थोडा पुढे बदलत चालला. त्याच्यामुळं दोनच गोष्टी ही भाजी मंडई चालू झाल्यावर मी सांगतो की आता आपल्या शहरामध्ये स्वच्छ भारत मिशनचं काम सुरू झालेलं आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक भाजी विक्रेत्यानं त्याचा कचरा वेगळ्या डस्टबिन मध्ये ठेवायचा, दुसऱ्या डस्टबिन मध्ये ठेवायचा आणि ती महापालिकेची रिक्षा तो कचरा घेऊन जाईल. नाही तर होतं काय की तुमच्याकडे पर्याय नसले त्या संघटनेनं हाती घेतलं पाहिजे. त्याला महापालिका पूर्णपणे मदत करणार. सावित्रीबाई महात्मा फुले भाजी मार्केटच्या उद्घाटन प्रसंगी महाराष्ट्र राज्याचे सगळे माझे आई, बहीण, भाऊ, मी तर लहानपणापासून बघतो. 74 साली सुरू झाली होती, 1990 साली डिमॉलेज केली. 14 वर्षाचा वनवास आज तुमचा संपतोय. त्याचा आशीर्वाद सगळ्यांना भेटणार आहे, मला तर भेटणारच आहे. मला दुःख एक आहे, 14 वर्षात त्याच्यामध्ये 50 लोक वारले. मला दुःख होतं त्यात. पण आम्ही महापौर, उपमहापौर, कमिशनर साहेब जे वारले त्याचे वारसदाराला द्यायची विनंती करू. 14 से 15 साल लड़कियों के लिए चलाई जा रही HPV वैक्सीनेशन मुहिम की मियाद 8 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 8 मार्च 2026 से शुरू होने वाली इस मुहिम की मुद्दत बढ़ाकर 8 सितंबर 2026 कर दी गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे और एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंबड़े की रहनुमाई में 18 मार्च 2026 को इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था, जिसके बाद से म्यूनिसिपल सेहत मराकज़ पर मुसलसिल वैक्सीनेशन जारी है। शोबे सेहत के मुताबिक शहर में 12,961 अहल लड़कियों को वैक्सीन देने का 100% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। वैक्सीनेशन हर सरकारी तातील के अलावा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जा रही है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए स्कूलों में वालिदैन व असातिज़ा की मीटिंग्स मुनक़िद की जा रही हैं, जहां माहिरीन अतफ़ाल, माहिरीन अमराज़ निस्वां और शोबे सेहत के अफसरान वालिदैन को HPV वैक्सीन की इफ़ादियत, हिफाजत और ज़रूरत के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम कर रहे हैं और उनके सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे ने कहा है कि HPV वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मौसर है और ये लड़कियों को रहम के मुंह के कैंसर से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपनी अहल बेटियों को मुकर्ररा वक्त में करीबी म्यूनसिपल दवाखाना या सरकारी अस्पताल ले जाकर मुफ्त वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। प्रिंसिपल व प्रोफेसर ई काम्बड़े प्रतिष्ठान की जानिब से उनके यौम पैदाइश पर एक तकरीब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में मुनक़िद की गई। ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक का फ़लसफ़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू होता है और इसे बुद्ध के फ़लसफ़े की विरासत हासिल है। इन ख़यालात का इजहार प्रोफेसर आशा लता काम्बड़े ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक की फ़िक्री बुनियाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नज़रियात पर कायम है, जबकि इसे भगवान बौद्ध के फ़लसफ़े की विरासत हासिल है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकरी ख़वातीन की तहरीक को अब 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए इस साल को अम्बेडकरी ख़वातीन की तहरीक की 100 साला तक़रीबात के तौर पर मनाया जाना चाहिए। वो प्रिंसिपल प्रोफेसर ई सोन काम्बड़े प्रतिष्ठान की जानिब से यादों के परिंदेकार प्रिंसिपल प्रोफेसर ई सोन काम्बड़े की यौम पैदाइश के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मुनक़िदा ख़ुसूसी लेक्चर और नुमाया तलबा के एज़ाज़ की तकरीब से खिताब कर रही थीं। उन्होंने अम्बेडकरी ख़वातीन की तहरीक की 100 साला जद्दोजहद के मौजू पर अपने ख़यालात पेश किए। इस मौके पर सीनियर अदीब योगीराज बागुल ने सदारत की, जबकि डॉक्टर भंते सत्यपाल, प्रिंसिपल कमलाकर काम्बड़े और प्रतिष्ठान की सदर कमोदनी सोन काम्बड़े संपत मुताद्दिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को प्रिंसिपल प्रोफेसर ई सोन काम्बड़े, प्रिंसिपल डॉक्टर MN वानखेड़े, सुशील विनायक वानखेड़े और उत्तम राव किशन राव खंडारे के नाम से कायम एजाज़ात से नवाजा गया। हर एवार्ड में 5,000 रुपये नकद, तौसीफ़ी सनद, यादगारी निशान और गुलदस्ता शामिल था। इसके अलावा महेंद्र पैठने, संतोष लोखंडे और सुनील खंडारे को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब की निज़ामत पंकज शिंदे ने अंजाम दी, जबकि इजहार तशक्कुर डॉक्टर चेतना सोन काम्बड़े ने किया। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए डॉक्टर प्रकाश कदम, डॉक्टर अश्विन सोन काम्बड़े,
डॉक्टर प्रेषित सोनकांबळे, राजरतन गायकवाड़, डॉक्टर वैशाली घोडेराव, कल्पना कांबले, सीनियर सहाफ़ी सहसो खंडाळकर और दीगर मुंतज़मीन ने नुमाया खिदमत अंजाम दी। म्हणजे जेव्हा स्त्री मुक्ती चळवळीची 50 वर्ष साजरी व्हायला सुरुवात झाली तर तेव्हापासूनच माझ्या डोक्यात ही कन्सेप्ट आली की या स्त्री मुक्ती चळवळीची म्हणजे 75 पासून त्याची स्थापना आणि 75 नंतर आता या वर्षी त्याला 50 वर्ष, तर ते 50 वर्ष साजरी करत होते। आणि त्यावेळी माझ्या मनामध्ये सातत्याने असं घोळत होतं की स्त्री मुक्ती चळवळीची 50 वर्ष साजरी करण्यामध्ये आपला सहभाग असू दे, आमचा होता पण सहभाग त्याच्यात, पण त्याहीपेक्षा आमची सगळ्यात जास्त जी नाळ जुळलेली आहे ती आंबेडकरी विचारांशी नाळ जुळलेली आहे। आणि या जागतिक स्त्री मुक्तीपेक्षा भारतीय स्त्री मुक्तीचं जे तत्वज्ञान आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वज्ञानापासून सुरू होतं। बुद्धांच्या तत्वज्ञानाचा त्यांना वारसा आहे। तेव्हा मराठवाड्यातली जी बोली भाषा आहे ती मराठीच आहे, पण एक वेगळी बोली आहे आणि या बोलीचा अभ्यास होणं अत्यंत आवश्यक होतं। आणि त्यामुळे प्रै सोनकांबळेंचं आठवणीचे पक्षी एक माइलस्टोन म्हणून दलित आत्मकथनामध्ये ते ठरलं। मित्रों, खबरों के इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिविजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने लिया SIR कामों का जायजा। वोटर लिस्ट को गलतियों से पाक बनाने तमाम मराहिल का काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की मुतल्लिका अफसरान को दी हिदायत। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के MP राहुल गांधी की गिरफ्तारी के असरात पहुंचने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद और जालना में कांग्रेसियों ने किया जमकर एहतजाज, तो बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के दफ्तर पे किया मुजाहरा और कांग्रेसियों के खिलाफ लगाए जमकर नारे। गुज़िश्ता कल हुई बरसात ने बालूच सनती इलाके में मचाई तबाही। कामगार चौक से करीब कौमी शाहराह हो गई झील में तब्दील। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और नई तामीरशुदा औरंगपुरा सब्जी मंडी का 14 बरस बाद रियासती वज़ीरतुल साबिक़ के हाथों शानदार इफ्तिताह। सब्जी फरोशों को अलाट किए गए चबूतरे। अपने हक की दुकानें मिलने पर उनके चेहरों पर लौट आई रौनक। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।